जोसेफ माझी भूया सौरा संगठन उपदेष्टा महोदय से चाहे प्रभु वाक्य नवदंपति निमंते आम समस्त निमंते ईश्वर को धन्यवाद देऊ देऊ आज विशेष आनंदर दिन रे आज आकर्षण एवं मुख्य मार्क एवं प्रणति से दुई परिवार पक्षर निमंत्रित होता आज आम सहित जो अच्छा विशेष पुरोहित सार अच्छा रेवरेंड विराज सबर आम सहित एरिया बालक अच्छा डिकन माने अच्छा एरिया समस्त कर्मकर्ता कर्मकर्त्री पुणी समस्त निमंत्रित समस्त डिग्निटारीज सम्मानस्पद व्यक्ति माने आज जिते जन आम उपस्थित हो प्रथम मु समस्त को नमस्कार जनाए आम शुणा जा विशेष आज नवविवाहित दंपति को किसी कहवा परामर्श देवा ता सहित जदि संभव हुए आम निज ग्रहण करवा प्रभु आमको आशीर्वाद करते पूर्व संक्षिप्त प्रार्थना कर मंगलमय प्रभु तुम धन्यवाद करुछु तुम्हें आमको अनुग्रह कल आज सुंदर दिवस देल विशेष तुम योजना क्रमे गोटे दंपति गठन कल तुम धन्यवाद करुछु तुम नाम तुम्हें से एकत्र कर धन्यवाद देउछु से तुम वाक्य द्वारा अल्प परामर्श देवु प्रभु तुम वाक्य द्वारा तांकु तथा हम समस्त को आशीर्वाद कर गौरव तुमको दे यीशु नाम प्रार्थना करे मत साहय करेंगे आज्ञा मैंने पढ़ाई गोटे अंश पढ़ा तापर अल्प विषय कहवा चाहिए प्रथम तिमोथी 13 4 ରୁ 8 पद पर्यंत 8 ए प्रथम करंती 13 4 ରୁ 8 प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक ईर्ष्या करे नाही आत्मा बड़िमा करे नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्त हुए नाही अपकार स्मरण रे रखे नाही अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे समस्त सह्य करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे प्रेम कदापि शेष हुए नहीं किंतु जदि बाबवाणी थाए ताहा लोप हब जदि परभाषा थाए से सब निवृत्त हब जदि ज्ञान थाए ताहा लोप हब प्रेम कदापि शेष हुए नहीं से प्रेम शब्दटा इंग्लिश जहाँ लिखा होती से शब्द उपर चार्टा कथा मुझे कहना चाहे लव LOVE ये चार्टा कथा किंतु मुख्यतः हुए तो एल उपर मुझे भी कहीं अन्य बाकी दुईटा कहीपर ना समय सापेक्ष अल्प समय अति जरूरी कथा अन्य माने शुणिले शुणु कि जदि व्यस्त हो जाती कार निद लगे पड़ू कि आज नवदंपति किंतु अलर्ट रहे शुणुए अति जरूरी कथा लव विवाह प्रेम द्वारा आरंभ हुए और प्रेम वृद्धि हे प्रेम केवे शेष हेब ना आम वाक्य पढ़ू किंतु प्रेम पूर्वर आ गोटे जिनस आसे विवाह प्रेम पूर्वर गोटे आसे एल शब्द प्रथम लव एल शब्द लाइक प्रथम आम लाइक करूँ पसंद करूँ तापर बह जाऊ लाइक न करके प्रेमटा आसबन लवटा आसबन प्रेमटा आसबन से प्रथम से आम पसंद करूँ लाइक कहवा गले अति जरूरी अति रहस्यपूर्ण कथा ईश्वर अपना सादृश्य मनुष्य को निर्माण कर प्रथम ईश्वर मनुष्य को निज रूप से तैयारी कर आम जहाँ को बह करने जाऊँ जन को पसंद कर प्रथम तापर पसंद है प्रेम डेभलप हुए से ईश्वर प्रथम मनुष्य अपना सादृश्य अपना लाइकनेस तैयारी कर से जिते परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कर तार स्त्री को निर्माण कले से आसला जिते देखते स्त्री को से कहले एथर है ये मोर अस्थिर अस्थि मांसर
he is like me. Likeness समानता रहा एक्चुअली से गभीर विषय अच्छी जो बह हो अनेक समय से लाइकनेसटा नथिले माने मांसर मांस अस्थिर अस्थि यही विषय गुड़िक नथिले टिके कष्ट होची असुविधा होची आमे सेटा देखि के आस भाषावादी गोटे भाषा गोटे जातिर गोटे गोटे माने गोटे बुझामणार गोटे विश्वासर गोटे अंचल जो थाए टिके सुंदर विवाह जीवनटा से दाम्पत्य जीवनटा सुंदर हुए से अति जरूरी से गुड़िक गोटे बुझामणार गोटे अंडरस्टांडिंग से लाइकनेस थिबा उचित से प्रथम कथा निहाती दरकार तापर लाइकनेस है से लव आसे सादृश्य हम तापर जाई से प्रेमटा वृद्धि हे प्रेम आरंभ हुए विवाहर प्रथम सोपान प्रथम लाइकनेस लाइक इच्छा करवा पसंद करवा से पसंद से सीमित हुए ना तापर किंतु प्रेम वृद्धि पाए किंतु से प्रेमर मध्य गोटे सीमित नुहे प्रेमटा सेटा गोटे बहुत कौन हाई सेटा गोटे कौन कह अति सीमित भाव लोक मैंने बुझुंट कि सीमित नुहे उदाहरण स्वरूप मुझे गोटे कथा कहि जो मुएम थी आम बही गुड़िक बिक्री करूँ नूतन नियमटा लेखा टाइटल थिला प्रेमर वार्ता है टाइटल थिला प्रेमर वार्ता आम तो समस्त पाक नहीं जाऊँ हेले जड़े बुढ़ा पाक ने आज्ञा बहीटा देखते तो लाज लगुनि मत दे बहीटा युवा मान जाए बोल लेखाई प्रेमर वार्ता आम बुढ़ा लोक ये कहीं देव आम कहीं पढ़ू ये दरकार ना बुझा एले से भीतर कौन अच्छी जान लेता एले से प्रेम शब्दटा लोक मैंने कौन अति संक्षिप्त सीमित करके बुझुन ना प्रेम इज वेरी हाई मीनिंग बहुत रिच मीनिंग प्रेमटा आमर कौन भावुँ से किंतु प्रेमर मीनिंगटा बहुत हाई बहुत गभीर शेष कथा बोधे शेष हाईएस्ट बोले कौन ईश्वर प्रेम अटंती ईश्वर प्रेम अटंती से प्रेमर अर्थ ईश्वर से प्रेम निश्चय स्वामी स्त्री भितर नवदंपति भितर वृद्धि पाइब किंतु सेरा पारिवारिक प्रेम आसो एवं दुईटा परिवार को एक रूप प्रेम करवा उचित आगे लाइकनेस विषय मुझे कहली भाबू बाबू बसु बसु चिंता करुली एवं से दुईटा परिवार दुईटा मार्ग एवं प्रणतिर सामंजस्यता रहे कहवा गले टिके दुख किंतु निज निज परिवार विषय निज निज पिता नहांती एवं कहवा गले से ही पिता माता है दुई परिवार किंतु से प्रेम वृद्धि पाए पारिवारिक प्रेम एवं संतान संततिर प्रेम एवं बंधु बांधव प्रेम जागतिक प्रेम समस्त विषय प्रेम एवं विभिन्न प्रेम केतरा लिखाई आई लव मटन बोली कहते तार माने आई लव मटन बोली मटन को प्रेम करू खाइबा इच्छा कर खाइबा से विभिन्न मिनिंग अच्छे किंतु ये मिनिंगटा कौन जिते पढ़लु करंती पुस्तक रे हाई रिच मिनिंग ऐश्वरिक प्रेम प्रेम एते महान जे समस्त सह्य करे समस्त सह्य करे केबे मध्य ईर्षा करे नाही बहुत रिच मिनिंग से प्रेम रे आरंभ होई प्रेम रे वृद्धि हेबो प्रेम केबे शेष होबो नाही से प्रेम रे बढ़ुथिबार किंतु ए प्रेमटा बढ़ुथिबो केमती एंड रा गोटे कथा कहिछि यू हैव टू लाइक फर्स्ट यू लाइक and that you are loving and that love should loyal stay loyal say premata sona loyal hebar you have to be loyal to your love to your wife and to your husband परस्पर मध्य से प्रेमर जो बाध्यता बा प्रेमर विश्वासता रहबा उचित बेले बेले कौन होची से प्रेमटा अलग आड़े चली जाउची तृतीय विषय तृतीय व्यक्ति किबा अलग जिंस को मध्य बेले बेले से देखा जाउची लोक मैंने परस्पर भितर से प्रेमटा वृद्धि न कर विभिन्न विषय को प्रेम करते अर्थात बेले बेले से निजर जॉब को अधिक समय देउछि अलग विषय को अधिक समय दे डिस्टर्ब हो जाउ किंतु प्रथम विषय जोरा कि आमे देखुछु प्रभु सेते बेले सर कहउतिले ईश्वर जा संयुक्त करे अछंती ता केबे विच्छिन्न केही मते ता भिन्न न कर से प्रेम वृद्धि पातु आ सर्वदा एवं यू शो योर लॉयल्टी टू ईच अदर परस्पर को से प्रेम बढ़िया उचित
যেতে বৃদ্ধি পাଉଥିବ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେତେ ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ୁଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଲୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରହୁ। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ, ମାନସିକ ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଣତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଶିଖାଇବେ। ପ୍ରେମ କରିବାର ଶିଖାଇବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶିଖାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋୟାଲ ରହିବାର ଅଛି ପରସ୍ପର ସେ ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଏ ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାଟା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଏକା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସିକନେସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେଟା ପରମିଶନ ଦେବ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତାର ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେବା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବ କେମିତି ସମୟ ଆମକୁ ପରମିଶନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ନିୟମ ଆମର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏ ସିକନେସ୍ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିୟଜନ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭୁଲଭାଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ସୁଧରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକଠି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ ହେବ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଚାକିରି ଟଙ୍କା ଧନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରୁ ନାଇଁ ସେଟା ବି ନ ଆସୁ ଭିତରେ ସେ ମଝିରେ ନ ଆସୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଅଲଗା ନ କରୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ଲୟାଲିଟି ଦେଖାଇବ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ओरे कोई भी oneness becoming one spirit understanding becoming one cleave to your wife देखा अछि ते अतः से अपना पितामाता को परित्याग करी अपना स्त्री थारे आसक्त पितामाता को परित्याग करो काई परित्याग करो स्त्री एक्चुअली से पितामाता ऑलरेडी साड़ी का सेतबे एबे पुओ से पितामाता को छाड़बार तार माने नुहे आमे छाड़ी की पड़े नहीं नहीं तार अर्थरा कोन द फर्स्ट प्रायोरिटी इट शुड बी टू योर वाइफ दुई जन को भीतर से रहे यूनिटी समस्त विषय जहाँ बुझाबुझी जहाँ बुझामणा जहाँ कथाभाषा जहाँ आलोचना जहाँ करार अच्छी दुई जन भीतर रही संगे संगे आ गए कह से ओरे द ओबे इच अदर परस्पर को माने कौन से बाध्यता रहा परस्पर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओबे वन अनदर बेले बेले कौन होची जने सुप्रियर जने टिके लोयर सेमती हेले जीवनटा भल चलिबन ओबे लव वन अनदर एंड अंडरस्टैंड वन अनदर बी वन एंड बी ओबे वन अनदर एवं तृतीय कथा वैल्यू बीटा वैल्यू रेस्पेक्ट ऑनर वन अनदर परस्पर को सम्मान करवा उचित वैल्यू वन अनदर बेले बेले टिके बुझामणा अनेक जगह रुहे कथाभाषा घर भितर स्वामी स्त्री को तू तार एरा बोले कहते एक्चुअली से सुंदर ना एटा असम्मान कथा गुड़िक निश्चय से वी हैव टू वैल्यू रेस्पेक्ट ये तो दुई जन समान जब अच्छ किंतु प्रभु अनुग्रह करंतु रेस्पेक्ट वन अनदर प्रणति यू हैव टू रेस्पेक्ट टू मार्को एंड मार्क यू शुड रेस्पेक्ट टू प्रणति सेरा बाइबल हमको कहूसी परस्पर समादार्थ परस्पर सम्मान तो सबमिट वन अनदर अन्य अर्थरे सेरा पाउल हमको कहती एफएसी 5:21 यू हैव टू सबमिट विच अदर एले समस्त दिगरे एक हेबो किंतु परस्पर को मध्य सबमिट हेले आगु बढ़िबो एवं शेष कथा हमको कहबी सेरा बदे पढिबा टिके अति जरूरी कथा सॉरी ता पूर्वरु फिलिपी 2:3-4 पढंतु
ଫିଲିପି 2:3-4 ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ସେଟା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥା, ତାର ଦୁଃଖ ଜାଣିବା, ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ, ପରସ୍ପର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଜାଣି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ସେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଟୁ ୟୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଟୁ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଟୁ ୟୋର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କର। and obey one another, respect one another. At last, but that is important. ಈ ಉಪದೇಶಕ no. Love one another, obey one another, value or respect one another, and yes, value one another but respect one another. Next. ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର ଯେତେ ଦିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ସେ ଅସାର ଆୟୁଷର ସମସ୍ତ ଦିନ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମା ବାଜା ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କର। କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ, ସେହି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣା ପ୍ରିୟତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କର। ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ୟୋର ୱାଇଫ। ଇଂଲିଶରେ କହ, ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ୟୋର ୱାଇଫ। ଏଇଟା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବିବାହ ହେଇଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେପରି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ 5 ପର୍ବ ଏପିସୋଡ ଅନୁସାରେ ବିବାହଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବା ମହାନ ସମ୍ପର୍କ, ଅତି ଗଭୀର ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜି ନବଦମ୍ପତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରି ଜାଣିବ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନ କରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ୟୋର ୱାଇଫ, ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ତିଆରି କଲେ ସବୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେଟା ଅତି ଉତ୍ତମ। ମାନେ ବିବାହଟା ଅତି ଉତ୍ତମ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେ, ସବୁ ତୁମର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମିରାକ୍ଲସ୍ କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ୱାଇଫ ବୋଲି କହିବାଟା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ସେଟା କୁହାଯାଏ। 1 ପର୍ବ 26, 27 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଅର୍ଥ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଏନ୍ଜୟ ଦ ଲାଇଫ। ବିବାହ ହେବାର ମାନେ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଦେଖାଯାଉ, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ, ସେ ଖୁସିର ଜୀବନ। ବଟ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି go to God and love to God more than anything and love one another and enjoy life. प्रभु ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ପରସ୍ପର ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କର ଏବଂ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।